Next, super pretty ng dress, US brand. Small to medium, small to med na dress. Gusot lang. Ang kapal ng tela niya. Small to medium, pamain ako red, 450 red. Small, medium, pamain red, 450 red. Small, medium dress, red, 450. Ruffles, ruffles. Ang ganda ng tela. Super nakaka-pretty. Pamain red, 450. Small, medium red, 450. Pamain red, 450 red. Marba. Yours ito, Marba. 550 Marba. 13 Marba. 550 Marba. Next item, pa-smocking dress. Pa-square neck. Sige, kanya pa din yan. Mga sisi, no cancellation or no deleting of comments. Small to medium code na lang dito, smock, 450, pamain smock, pang mga small to med size, pamain smock, small to med, pamain smock, super stretchy ang kanyang tela, and US brand, gusot lang yung ilalim. 450 smock, 450 smock. Give ko na lang kay Lay Carriaga, sa kabilang, si Slay Carriaga, 550, yours. Ay, wait. Sige. Yours pa rin, Marba. Britney Chic, 550. 1 to 3, 1 to 3. Britney Chic, 550. Smack. Nagusot lang yung dito. Ang ganda ng tag. 550 Britney. Andiyan sa bag, bukas mo ng kanan niya. Dahan-dahan. Kanan. Isa pa. Hindi, kanan. Mali. Britney Chic, 550. Ganda. Medium on Wild Fable, medium on tag. Ena L, thank you so much. Pa-button down, medium on tag. Ang atake niya is may tali dito pa, naikpitan siya. So, carry din siya small to med. Wild Fable US brand, pamain butones, 450 butones, pa-button down. Small to med butones, medium on tag. Small med butones, cotton yung tela, 450 butones, Lipa City, Batangas. 450 butones, 450, pamay, butones. Mine butones, 450. Large XL, please. Okay. Ay, ano ba ito? Large XL. Ay, hindi. Med to large. Code na lang dito ng maroon, puff, and smocking din. Med to large maroon, 450 maroon. Med to large maroon, 450. Rosel Lugar. Yours na po sis Len, 550 Len. 1 to 3, 1 3 Len, 550 Len. Isasabay po ba or ship na yung una? Sasabay po ba CC or ship na yung una? Next item. Next item, ayan, may tag pa siya. Branded by Trixie. Smocking ang bewang. Ayan.
Smacking siya sa waist. So, parang nakakaipit ng waist. Small to medium, code natin navy, 450 navy. Ayan yung tag niya, 450 navy, small to med navy. Si Slay Karya, isabay na lang if may mamine today. Hindi, what I mean yung sabay po ba sa unang na mine, sa last na paid? Lay Karyaga 550, Karyaga 550. Code Navy, small to med Navy, 450 Navy. Ayun nga. Yun nga ina-ask ko if yung sabay po ba sa paid na or ano. Sabay sa paid or ano. Isahan na lang. Sa Vanarana. Vanarana, 450. Vanarana. 123, 123. Vanarana. Lakmarba, 500. 123, 123. Lakmarba, 500. Lakmarba, 500. Super luck to be later yan. Si Slay uli, 550. 1313 Lay. Lay 550. Oh, brand new with tag guys. So, parang binili sa mall. US pa. Brand new with tag na US. Ano size? Brand new with tag. Pretty Little Thing ang brand. Pa-brand new with tag. Size na to, small to med to. Pang mga small to med, pa-layer-layer, ang cute. Brand new US brand. Pamain ako dito ng brand new. Small to med, brand new, 450 brand new. Small to med, brand new, 450. Pamain, brand new. Ang ganda. Puff na puff siya dito. Tapos black na black yung kulay niya. Itim na itim yung kulay. Small to med, brand new, 450 brand new. Small to med, brand new, pamain, brand new with tag, Pretty Little Thing, US brand. 450 brand new, ang ganda. Sobrang ganda guys. Puff na puff, itim na itim din yung kulay niya, and premium na premium. Brand new, ang code. Super Luck Marba, 550. 12313, Marba, 550, Marba. 550 Marba. CC Ira, pwede ka na mag-mine CC. If walang na mine, re-refund yung DP mamaya. Pwede na mag-mine. Pasend na lang po ng screenshot.